Hey everyone, this is Teacher Chris and welcome to my video. Today's video uban ko kay atong i-unpack ang among nadawat nga pamaskong handog gikan sa local government unit of Jimenez og sa Asenso, Misamis Occidental. Kay kung naay pamasko, naabot gyud tay pagkaon. Let's go! Nakadawat kami og 5 kilos rice gikan sa LGU Jimenez. Ang tinuod nga bida sa balay, kay kung walay rice, walay kalipay. Aduna sab kini spaghetti set nga naay 1 kilo nga spaghetti sauce og 900 grams nga pasta. Kay klaro kaayo nga dili kompleto ang Pasko kung walay spaghetti nga mas tamis pa sa inyong kachat nga wala ni reply. Salamat kay ready na gyud mi magluto. Dili na mangutana kung nabay spaghetti? Now here comes the sausage. Kay kinahanglan man gyud og sosyal gamay ang Pasko. Maski og rice ra og sausage, murag celebration na dayon. And yes, 3 cans of beef loaf. Ang sudan nga permi andam, permi present, ug permi mo save sa adlaw nga walay oras magluto. Simple pero loyal, murag true friend. Last but definitely not the least, 2 cans of corned beef. Isa para karon, isa para itagana, kay basin walay sudan ugma. Sudan nga multi-purpose para pamahaw, paniudto, panihapon, o pangluwas sa bitok nga giutom na kaayo. Mering-meri na dyan ang Pasko sa mga Jimeneznon. Daghang salamat kaayo sa LGU Jimenez o Provincial Government sa Misamis Occidental sa pamaskong handog nga among nadawat. Simple pero dako ug tabang, ug mas dako ang pasalamat. Malipayong Pasko sa tanan!